आखिरी मुकाबला, आखिरी इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज जीतने का गोल्डन चांस। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाक ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन मार्का आज पर्थ में खेला जाएगा। लाइव एक्शन सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। आखिरी मैच के लिए कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे मुकाबले में मेजबान टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सबरा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गज़ा और लबनान पर इसराइली जहरियत से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन पॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़म का इआदा करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पहले ही सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सदर आसिफ जरदारी दुबई से खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंच गए। सदर मुमलिकत का दुबई पहुंचने पर पांव फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर उनकी सेहत का जायजा लेने के बाद मामूल की सरगर्मियों की इजाजत देंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन के शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरेजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला, गवर्नर, वजीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा की शिरकत। शोहदा की तदफीन के बाद आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के मिशन को इज्तिमाई अज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए कौम का साथ ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए कौम के अज़म का इआदा किया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर गुज़श्ता रोज़ खुदकुश धमाके के बायस फिजा सोगवार, 26 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 62 अफराद जख्मी हुए। कई की हालत तशवीशनाक। खुदकुश बमबार ने सुबह 8:25 पर मुसाफिरों को निशाना बनाया। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। धमाके के वक्त स्टेशन पर 3 ट्रेनों ने मुख्तलिफ शहरों को रवाना होना था। इस वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात कहते हैं, धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल कर ली। दहशतगर्द बगैर वॉक थ्रू गेट के रास्ते से आया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है, रेलवे स्टेशन की दीवारों में मौजूद रास्तों ने दहशतगर्दों का काम आसान किया। हमला आवर बाआसानी स्टेशन में घुस आया। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल। कलदम BLA ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द मोहम्मद रफीक वजिंजो की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कलदम BLA के दहशतगर्द की सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीर का फॉरेंसिक ऑडिट। तस्वीर में दहशतगर्द ने अमरीकी साख की M4 राइफल उठा रखी है। कलदम BLA रॉ ने से मिलने वाले डॉलर से फौजी साजो सामान अफगानिस्तान से खरीद कर मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रही है। कौम को फौरन फंडिंग दहशतगर्दों के कलाकमा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ चलना होगा। पूरी वॉर की सिचुएशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है। ठीक है, वेव आई है, आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है। FC को इख्तियारात दे रहे हैं ताकि दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सिक्योरिटी में गफलत की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, आवाम को सोचना होगा कि ये कौन लोग हैं जो लोगों को खुदकुश बना रहे हैं। इंसानी हुकूक के अलंबरदार ऐसे वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते। दहशतगर्दों की कोई कौम या मजहब नहीं होता। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी।
عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے. وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. بانی پی ٹی آئی اس ماہ کال دینے والے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا کے گھر واپس آئیں گے. سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے چاہے جان چلی جائے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گناپور کا ثوابی میں جلسے سے خطاب. کہا قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا وقت قریب آ گیا. عمر ایوب بولے بانی پی ٹی آئی جو مشن دیں گے اس پر عمل کریں گے. اسد کیسر نے کہا فاشسٹ حکومت کے خلاف اب نکلنا ہوگا. شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بتا دیا ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. پی ٹی آئی کے صوبائی قائدین اور دیگر کے خلاف کوئٹہ میں مقدمہ درج. تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ اور دیگر نامزد. مقدمے میں کہا گیا ہے گزشتہ روز جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کارکنان نے ہلڑ بازی کی. پولیس پر پتھراؤ کیا. پولیس اہلکار اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ زخمی ہوئے. پولیس کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے 10 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا. لندن میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ. 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے. حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط لکھ دیا گیا. لندن مظاہروں سے شہرت پانے والے شایان علی اور بہن کے کینسر کا علاج کرانے جانے والی ملائکہ بخاری کا نام بھی شامل. پی سی ایل میں ان تمام افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں جو مقدمے میں نامزد ہیں. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیر غور نہیں. ترجمان جے یو آئی کہتے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ کو اس سلسلے میں کوئی ٹاسک نہیں دیا. پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رہے گا. مختلف ایشوز پر ملاقاتوں مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اے این پی کے سابق مرکزی رہنما زاہد خان کا نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ. آج دیر میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کریں گے. کہتے ہیں 2 روز تک ساتھیوں سے مشاورت کے بعد نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا. نون لیگ نے بار بار جرگے کر کے سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا. بجلی استعمال کرنے کے صارفین کو اور انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال کی ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی. ونٹرز میں گیس کے استعمال کے بجائے بجلی کی طرف شفٹ ہوں. عوام سردیوں میں گیس کی جگہ بجلی استعمال کریں. وزیر توانائی کا مشورہ. اویس لغاری کہتے ہیں عوام سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں. بجلی کا سہولت پیکج گھریلو اور صنعتی صارفین سب کے لیے ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں بجلی سستی ہونے سے صنعتوں کی پیداوار بڑھے گی. بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. این ٹی ٹی سی کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا. این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیوں میں تقسیم کیا جائے گا. چند ہزار فیصلہ سازوں کے ہاتھوں لاکھوں لوگ یرغمال ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں انگریزوں کا بنایا ہوا جاگیرداری سسٹم برقرار رہا. تنخواہ دار ٹیکس دے گا, بڑے لوگوں کو ریلیف ملے گا. پی آئی اے نے کتنی ایئر لائنز کو ٹریننگ دی. آج اسی پی آئی اے کی 10 ارب کی بولی لگ رہی ہے. یہ لوگ پہلے اداروں کو تباہ کرتے ہیں پھر بولی لگائی جاتی ہے. پنجاب میں آن لائن مالیاتی فراڈ کے منظم گروہ کے خلاف کارروائی. ایف آئی اے نے خانیوال, جھنگ اور ملتان سے 8 ملزم گرفتار کر لیے. بینک کا نمائندہ اور پولیس والا بن کر آن لائن فراڈ کرنے میں ملوث تھے. ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم اسپوفنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو فون کرتے تھے. رشتہ داروں کی جعلی گرفتاری کی اطلاع دے کر رقم بٹورتے تھے. شہریوں کے بینک اکاؤنٹ کی خفیہ معلومات بھی جعلسازی سے حاصل کر لیتے تھے. ملزمان سے 25 نیشنل اور انٹرنیشنل موبائل فون سمیں قبضے میں لی گئی ہیں. پنجاب میں اسموک کے باعث موٹر وے کئی مقامات پر بند. لاہور میں اسموک کی شدت کا حال برقرار. اہم شاہراہوں پر رات کے وقت مکینیکل واشنگ اینڈ سویپنگ کا آغاز. وقتی طور پر اسموک میں کمی کی توقع.
فلسطینیوں کی نسل کشی کے 400 دن مکمل سے ہونی ریاست نے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا. 17,000 سے زائد بچے اور 12,000 خواتین شامل. 10,000 لاپتہ ہیں. 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے. اسرائیل نے غزہ میں اب تک 86,000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد استعمال کیا. غزہ پر صبح سے اسرائیلی حملے جاری. مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے. امریکی مطالبے پر قطر نے حماس قیادت کو دوحہ چھوڑنے کا حکم دے دیا. امریکی میڈیا کا دعویٰ. امریکی سینیٹر نے قطر کو پیغام دیا تھا حماس کے عہدیداروں کے اثاثے منجمد کرے. دوحہ میں حماس قیادت کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا. فلسطینی صدر محمود عباس کا نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ. الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی. امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے پیش رفت. کئی ناموں پر غور. ایلن مسک، رابرٹ کینیڈی جونیئر اور وویک راماسوامی کے نام فائنل. وزیر خارجہ کے لیے سینیٹر مارکو روبیو. وزیر دفاع کے لیے آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین مائک راجر کے نام پر غور. فلوریڈا میں ٹرمپ کی رہائش گاہ پر نئی انتظامیہ کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری. ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ. کرتارپور راہداری کے 5 سال مکمل. بھارت سے یاتریوں کی بڑی تعداد پاکستان پہنچے گی. نوجوت سنگھ سدھو کی آمد بھی متوقع. یاتری دربار بابا گرو نانک پر ماتھا ٹیکیں گے. سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا. اور تھل جیپ ریلی میں اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے. اسموک کے باعث 195 کلومیٹر کے ٹریک کو 105 کلومیٹر تک محدود کیا گیا. ریس میں 53 ریسز نے حصہ لیا. شائقین کی دلچسپی کے لیے کبڈی کے مقابلے کرائے گئے. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے. حتمی نتائج کا اعلان آج ہوگا.